সব মিডিয়া বন্ধুদের আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের আইপিএফটি পার্টির বিশেষ একটা অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম যেটা জুন মাস ব্যাপী চলছে, পুরা জুন মাস চলছে মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ 15 তারিখ জুন 2023 আমাদের মূলত কাকরাবন আর ব্লকের অন্তর্গত আত্মি ফ্যামিলির 37 জন ভোটার আজকে থেকে আমাদের আইপিএফটি পার্টির সংগঠনের হিসাবে তারা কাজ করবেন, তারা যোগদান করবেন। ওনারা টিপ্রা মথা পার্টির অ্যাক্টিভ ওয়ার্কার ছিল। আজকে থেকে তারা আমাদের আইপিএফটিতে যোগদান করবেন। অ্যাকচুয়ালি মঠার আগে তারা আমাদের আইপিএফটি সংগঠনের মধ্যেই ছিল, আজকে তারা আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে। তো সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। রুমকা যতন মিডিয়া বন্ধু রগ্ন মিডিয়া ফ্রেন্ডস ন जों যতন সাইমানো এবার নরব সাইমানো পুরা জুন মাস ব্যাপী চিনি আইপিএফটি পার্টিনি মেম্বারশিপ কালেকশন অভিযান চলি হই দङ। আপনি ন কাইসা পার্ট হিসাবে তিনি কাইসা জয়নিং প্রোগ্রাম তিনি আগরতলাও মূলত হব কাকরাবন আর ব্লক নে আন্ডারও দंनाय যে 8টা ফ্যামিলিনি 37টা ভোটার বড় আগে আইপিএফটি পার্টি ও দंमानि न सारो विभिन्न कारणे बरक टिप्रा मथाव थां सगै माने हायनो हाय बरक ताबुक ताइसा आईपीएफटी पार्टी वो माने बरक नि नगद ताइसा किपलि फाइया जों आईपीएफटी पार्टी नि तरफ থেকে जों बरक न यासाक सको इनिनि ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बो सिनि लग्जो तमो सिनि ऑनरेबल मिनिस्टर बरक गण सुक्ला चरण नोआतिया सिनि लग्जो तमो एडवोकेट अमित देवबर्मा তিনি ট্রেজারার টিপ্রা মথা সরি আইপিএফ তিনি যে পরিবার ও জায়গা জয়েন খাইকা বরং নিজে পরিবার কর্তা রুমকা মিহির নোয়াটিয়া বাবুল নোয়াটিয়া বাদল নোয়াটিয়া সুমন মুরা সিং তাপস মুরা সিং বিশু কুমার 2023 आईपीएफटी 2023 विधानसभा इलेक्शन पाइमानी परे आईपीएफटी बीजेपी हाना हाई त्रिपुराव सेकेंड टर्म नि बागै क्षमताव चुकमानि यागुला सारा त्रिपुराव चोराइबारि थेके साब्रम एबं सारा त्रिपुरानि एडीसी एरिया बिसिंगा विशेष खालायै आईपीएफटी ते बीजेपी जॉइनिंग कन्टिन्यू चलि दङ। जोंनि पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमि जोंनि बरं गोनांथि थांनाय सारेन सिदारबर्मानि लिडारशिपआव आईपीएफटी आसायै सारा त्रिपुराव जोंनि बरकनि बागै मुभमेन्ट खालायै जोंनि बरकनो सिंसारमानि बिसिंगा 2018 सारा त्रिपुरानि बरक आईपीएफटी प्रति विश्वास बा आईपीएफटी हामजागै त्रिपुरानिफ्राय 35टा बछर सीपीआईएम त्रिपुराव राजत्व खालाय दंमानि बा बरकनि अधिकार वंचित खालायै बरकनि जे जोंनि बरकनि विशेष जोंनि बरकनि जे अधिकार वंचित खालायै 35 बछर क्षमता आचुगै दंमानि बन जों 2018 उৎখাত खालायै हाइना हाई 2023 विधानसभा द्वितीय बारनि सरकार क्षमता फैमानि परे जोंनि आईपीएफटी पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि सिद्धांत बाय जोंनि मेम्बारशिप कालेक्शन अब कन्टिन्यू चलिबाय दङ। आपना रगैनो हाइना हाई दिनै जोंनि आईपीएफटी पार्टी बो सालसाबरक जोंनि पार्टी नि कर्मी दंमानि जोंनि पार्टी नि वर्कार दंमानि कोनो कारणे बरक 2021 नि एडीसी इलेक्शन सिगांग बरक गुबुन पार्टी थांगा 2020 बन रगैनो जों दिनै
haina hai borok tebise realize claimani ya gulo ini tebise sini party ba tebise ni jini nukungo kitali thaika sini borong ganang Mihir Noatia, Badal Noatia, Sumon Mora Singh, Tapos Mora Singh, Bishukumar Mora Singh, Pranjit Mora Singh, Kishore Noatia, Chandra Moni Noatia. Right? 8 family, 37 voter. Sini je 8 family tongnai borok jo to sini youth Sukla Badal tongmani borok 2020-21 ni ADC election borok orai pura Rwmkha